Mabek itu aku gojok bodi berkali rani emote korite dhatur roda emote korite thone tur roda emote korite dhatur roda ye tor koli kotha lage sur talo তুই মোরা ছাতের কলজা এ তোর টিকলি টিকা লাগে সুর তালো তুই মোরা ছাতের কলজা এ তোর সিঁদুর টিকা লাগে সুর তালো তুই মোরা ছাতের কলজা বাবরে আগো গজগ বড়ি ওর কেলি রানী আগো গজগ বড়ি ওর কেলি রানী দেব দেব ও মহাদেব আগে ত্রিপুরাকু কলে বধাব ত্রিপুরাকু কলে বধাব ত্রিপুরাকু কলে বধা আগো দেব দেব মহাদেব আগে ত্রিপুরাকু কলে বধাব ত্রিপুরাকু কলে বধা পূর্ব ভাগে পতিরে তাহার বাবুর পূর্ব ভাগে পতিরে শরীর দোকান হইতে তো ত্রিপুরা সুরকার দেব দেব মহাদেব বদ্ধ করে দিলে মারি দিলে বাবরে এটা ত্রিপুরা সুরকে মারি দিলে দেবগণ মানে উৎসাহ হয়ে গেলে দেবগণ মানে মানে বইলে বাবরে মহাদেবଙ୍କୁ ধন্য দেব দেব মহাদেব কি অসুর লাগে আমরা রহি নেবার ছিল কি অসুরকে যেটা মারি দেলা আমি ঠিক উৎসাহ রাখলু আর ত্রিপুরা সুরকে যেটা মারি দেলা তোমার না আজ দিন হয়ে গলা ত্রিপুরারি হই গলা বইলে বাবরে দেব দেব মহাদেব চিন্তা করে কি অসুরকে মারি দিয়ে মন না করে করি গলা আজ এই অসুরকে মৃত্যু এটাকে কারণ করে মুক্তি করে দিন বইলে আর সে অসুরের মৃত্যুপিণ্ড নিয়ে গেলে আর দণ্ডকা অরণ্যর পূর্ব ভাগে পতি দেলে আর জীবন মন্ত্র জ্বালা করে দিলে ত্রিপুরাসুরের মৃত্যুপিণ্ড বৃক্ষ উৎপন্ন হয়ে গলা তার না হলা কেন তার না হলা ত্রিপুরারি বট এটা গুটে বট গলা আজ্ঞা তার না হলা ত্রিপুরারি বট তারপরে দুই নম্বর কেন হলা বাবরে দেখো সেই নারায়ণ বাবরে গয়া কুমছিলে গান গয়া গয়া সুর বধাপুর গয়া সুর বধাপুর বাবরে মুক্তিপিণ্ড তারণে আর দণ্ড কারণে মিলিলে দণ্ড কারণে মিলিলে ভাগে পতিরে শরীর এটার পূর্ব ভাগে পতিরে শরীর সুজন রঘু বাবরে
गयासुर के तले मारी देले भगवान देव भक्ति नारायण जेतबे मारी देले गयासुर के तले बद्ध कर देले से गयासुर मृत्युपिंड बाबरी भगवान को ना हेगला गदाधर अच्छा से दिन गदाधर ही गला मारी देले ही गला काना हिदी नहीं बाबू से गयासुर मृत्युपिंड के नहीं गले दंडका अरण्यर पूर्व हागरा कोति देले आ जीवन्या समंतन गला कर दै छ मगे सेतिर गुटे वृक्ष उत्पन्न हे गला गयासुर मृत्युपिंड गुटे वृक्ष उत्पन्न हे गला ताना काना हला गदाधर पट केतना पट गला त्रिपुरारी पट गदाधर पट जुडे पट बाबा के प्रसाद भगवान का सर्वमंगल कर दवन दे बाबा का 2 नंबर गला तापर 3 नंबर गला আছে आगो पुत्रासुर कुसंहार बाबरे पुत्रासुर कुसंहार राजा कोले देखो बेटा पर कोले देखो बेटा पर बाबरे मृत्यु पिंड तारने रे क्या दंड कारण मिली रे दंड कारण मिली रे पूर्व भागे पतिरे शरीर बाबरे पूर्व भागे पतिरे शरीर हो सुजन रहो सफल रहो सुजन रहो अबे सब पुत्रासुर के द्वारा ब्रह्मा मध्य कर देली ब्रह्मा मध्य कर सारा परे बाबरे से पुत्रासुर के नहीं गले केनके दंडका अरण्य र पूर्व भाग के नहीं गले आसने पोती देले आ जीवन्या समंतन कर देले पुत्रासुर मृत्युपिंड रे पूरे वृक्ष उत्पन्न ही गला ताना हला काना ताना हला बिरंची बट तीनटा बट गला तापर 4 नंबर का हला बाबरे अर्थ आगो अर्थ दत्त ओ कुमारी ना आगे देखो सूर्य नारायण देखो सूर्य नारायण पिंड तारने दंड कारण मिलिले हो दंड कारण मिलिले आगे पतिरे शरीर एटार पूर्व भागे पतिरे शरीर हो सुजन रहो सफल रहो सूर्य नारायण मारी दिले सूर्य नारायण अर्थ दत्त के संघात दिले आशा ताकर मृत्युपिंड के निगरी दंड का अरण्य भागे पोती दिले जीवन न्यास समंतराला कर दै छ से अर्थ दत्त मृत्युपिंड गुटे वृक्ष जन्म होला ताना हला अर्थ बट केटा बट गला बाबरे गुटे गला त्रिपुरारी बट हां तापरे गदाधर बट बिरंची बट हां तापर अर्थ बट गला चारटा गला तापर पंचम नंबर बट का हला सबु बट त्यार हला चारटा बट जल रोपण हे गला ए स्वर्गपुर सचिदानी बोले इंद्र देवता को ये भगवान इटा का वाला प्रभु चारटा वृक्ष उत्पन्न हला दे बोले इटा विधाता निर्माण करके बेजना भइले त से इंद्र राजा का करि छ बाबे सचिदानी बोले आमे भी तारले पट निर्माण करमा भइले आसे बाबरे अर्थ दत्त के बाबू से इंद्र राजा एवं सचिदानी का गले नंदर बन के लेके गले आ गुटे चारा वृक्ष चाले से चारा वृक्ष का करछा से चारा के लेके का करछा बाबरे दंडकारंगर प्रभु पति देले आ जीवन न्यास समंतन कर दै कान से गुटे वृक्ष उत्पन्न हे गला ताना हला काना ताना हला अश्वत्थ बट एंटा किसी राइटा पांचटा बट एटा शांति रामायण र कथा एटा होते शांति रामायण र कथा बाबरे साहिका मा के दिबा के पड़वा हां अरे हे दिने नंद सुत कदम्बर मुरे राधा रूप कांति नेत्रे